إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصوبات ان اسموں کو کہتے ہیں جو کسی وجہ سے حالت نصب میں ہوتے ہیں۔ ان کے حالت نصب میں ہونے کی کیا وجوہات ہیں، یہی ہم پڑھ رہے تھے۔ 5 اسم مفاعیل خمسہ جنہیں کہا جاتا ہے، یہ 5 مفعول ہیں جو حالت نصب میں ہوتے ہیں، ہم نے پڑھ لیے تھے۔ پھر اس کے بعد حال، تمییز اور انا وغیرہ کے اسم کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ سب اسم حالت نصب میں ہوتے ہیں۔ آج ہم نے مستثنا پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر باقی منصوبات۔ مستثنا کہتے ہیں ایسا اسم جسے کسی حکم سے نکال لیا جائے۔ مثلا میں کہوں سب بیٹھ جائیں سوائے خالد کے، اب خالد کو میں نے بیٹھنے کے حکم سے نکال دیا ہے، تو اس طرح یہ خالد مستثنا ہے۔ ایک حرف استثناء الا استعمال ہوتا ہے جس کے بعد والا اسم جو ہے وہ مستثنا ہوتا ہے، اور مستثنا جو الا کا ہوتا ہے یہ عموماً حالت نصب میں ہوتا ہے۔ مثلا فسجدوا الا ابلیس، پس ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، تو یہ ابلیسا مستثنا ہے، اسی وجہ سے یہ حالت نصب میں ہے۔ تو گویا جو اسم بھی الا کا مستثنا ہو وہ عموماً حالت نصب میں ہوتا ہے۔ منادا کہتے ہیں وہ اسم جسے پکارا جائے، اور مضاف ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ ایسا اسم جس کی نسبت کی جائے۔ پھر جس اسم کو پکارا جا رہا ہو منادا، اگر اس کی نسبت کی جا رہی ہو کسی اور اسم کی طرف، تو یہ منادا مضاف بھی حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلا نساء النبی، نبی کی عورتیں، تو اب اس کو اگر پکارا جائے یا نساء النبی ہوگا، کیونکہ نساء مضاف ہے اور پھر پکارنے کی وجہ سے یہ منادا ہے، تو اس طرح یہ منادا مضاف ہو گیا۔ تو منادا مضاف جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال سماعت فرما لیں۔ یا عبداللہ، عبداللہ عبد مضاف تھا لفظ اللہ کی طرف، تو اس کے شروع میں یا آیا، تو عبد جہاں وہ مضاف تھا اب منادا بھی ہو گیا ہے۔ کیوں منادا ہو گیا ہے؟ کیونکہ یا کے بعد جو لفظ ہوتا ہے اسے پکارا گیا ہوتا ہے، وہ جسے پکارا جائے اسے منادا کہتے ہیں۔ تو یہ لفظ منادا بھی ہے مضاف بھی ہے، تو جو اسم منادا اور مضاف بن رہا ہو تو اسے حالت نصب میں استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم کہیں گے یا عبداللہ۔ عرب لوگوں کو شاید آپ نے دیکھا ہو کہ جب وہ اپنے کسی بچے کو جس کا نام عبداللہ ہو پکارتے ہیں تو وہ پکارتے ہوئے عبداللہ کہتے ہیں۔ اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ یا محذوف ہو جاتا ہے، جیسے ہم بھی کبھی اے خالد کی بجائے صرف خالد ادھر آؤ کہہ دیتے ہیں، تو جب وہ پکارتے ہیں تو یا عبداللہ کی بجائے صرف عبداللہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ عبد مضاف ہے منادا ہے تو وہ حالت نصب میں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو اسم منادا مضاف ہو وہ بھی حالت نصب میں ہوتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہاں پر بھی یا کو محذوف کیا گیا ہے، اس لیے کہ بعض اوقات حرف ندا
या को हरफ निदा कहते हैं क्योंकि ये पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है। तो मुनादा जिसे पुकारा गया हो, तो यहाँ रब्बना जो है ये मुनादा है, या जो है यहाँ महजूफ है, रब मुज़ाफ है ना की तरफ जो कि मुनादा है, तो इसलिए उस पर भी ज़बर आई है। इसी तरह लाए नफ़ी जिन्स का इसम भी हालत नस्ब में होता है। ला बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसके बाद वाले इसम के आखिर पर ज़बर होती है, तो ऐसे ला को लाए नफ़ी जिन्स कहते हैं। इसमें दरअसल पूरी जिन्स की नफ़ी का मफ़हूम होता है। मसलन ला इलाहा यानी इलाह की जितनी शक्लें सूरतें हैं उनमें से कोई भी नहीं। ला रैबा जैसे शक की जितनी शक्लें सूरतें हैं उनमें से कोई भी नहीं। तो इस ला को लाए नफ़ी जिन्स कहते हैं। जो इसका इसम होता है इसके फ़ौरन बाद होता है, उसके आखिर पर ज़बर आती है, तो यानी वो हालत नस्ब में होता है। ला सलाता इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, ये बुखारी मुस्लिम में अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि सूरा फातिहा के बग़ैर नमाज नहीं होती, कोई नमाज नहीं। यानी नमाज की जितनी शक्लें हैं, चाहे वो नफल है, चाहे वो फ़र्ज़ है, चाहे वो इमाम के बग़ैर है, चाहे वो इमाम के पीछे है, हर सूरत में ला सलाता कोई नमाज नहीं होती इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, मगर सूरह फातिहा के साथ। यानी यहाँ पर भी ला सलाता आया है, ला नफ़ी जिन्स है, क्योंकि लाए नफ़ी जिन्स का जो इसम है वो हालत नस्ब में होता है। यही वजह है कि सलाता पर ज़बर आई है। अफ़आल नाक़िसा की ख़बर भी हालत नस्ब में होती है। अब आपको ज़रूरी है कि मालूम हो कि अफ़आल नाक़िसा क्या होते हैं। कुछ अफ़आल हैं जो नाक़िसा के नाम से मशहूर हैं और वो मुब्तदा और ख़बर के शुरू में आते हैं, तो मुब्तदा को हालत रफ़ा में रहने देते हैं, ख़बर को हालत नस्ब में कर देते हैं। इन अफ़आल को अफ़आल नाक़िसा क्यों कहा जाता है? इसकी वजह यह है कि अगर ये अलग इस्तेमाल हों, अकेले काना यकूनु, तो ये फ़ायदा नहीं देते, पूरा फ़ायदा इनसे नहीं होता। जब तक ये मुब्तदा और ख़बर के साथ नहीं मिलते तो इनका पूरा फ़ायदा नहीं होता। देखें, अब मैं कहूँ नासरा, उसने मदद की, ये पूरी बात है जो समझ आ रही है। लेकिन मैं कहूँ सारा, मैं कहूँ काना, हो गया, काना था, तो इससे पूरी बात वाज़े नहीं हो रही। इसलिए ये अफ़आल नाक़िसा हैं और मुब्तदा और ख़बर के शुरू में आकर फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हैं। ये वजह है इनको अफ़आल नाक़िसा कहने की। तो अफ़आल नाक़िसा 13 हैं। इनको कभी तो काना व अख़वातुहा कह देते हैं, कुछ लोग काना वगैरह कह देते हैं, और कुछ लोग अफ़आल नाक़िसा कहते हैं। ये कुल 13 हैं। मैं आपको मुख्तसरन ये बताए देता हूँ। कुरान मजीद में इनमें से कुछ इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन आपको ये मुकम्मल 13 मालूम होने चाहिए। सुन लीजिए। काना, सारा, अस्बहा, अमसा, अज़हा, ज़ल्ला, बाता, मादामा, माज़ाला, मा बरिहा, मनफ़क्का, मा फ़तिया और लैसा। एक दफ़ा फिर सुन लीजिए। काना, सारा, अस्बहा, अमसा, अज़हा, ज़ल्ला, बाता, मादामा, माज़ाला, मा बरिहा, मनफ़क्का, मा फ़तिया और लैसा। ये 13 अफ़आल नाक़िसा हैं। ये हमेशा मुब्तदा और ख़बर के शुरू में आते हैं। मुब्तदा की हालत रफ़ा पहले ही होती है तो उसे उसी हालत में रहने देते हैं। ख़बर भी हालत रफ़ा में होती है, लेकिन जब ये अफ़आल आते हैं तो ख़बर को हालत नस्ब में कर देते हैं। इन अफ़आल में से चंद ऐसे हैं कि जिनके माजी
मुदारे इस्तेमाल होते हैं, और लैसा जो है ये सिर्फ इसका माजी इस्तेमाल होता है, इसका मुदारे या अमर वगैरह इस्तेमाल नहीं होता। तो इनकी मिसालें देख लीजिए। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। तो काना की जो ख़बर है वो है गफूरन, ये हालत नस्ब में है। इसी तरह ज़ल्ला ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन, कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कि उसका चेहरा स्याह हो जाता है, यानी जिसको बेटी की खुशखबरी मिलती है तो उसका चेहरा अफसोस की वजह से, गम की वजह से स्याह पड़ जाता है। तो ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन, इन अल्फाज के तर्जमा भी आप सुन लीजिए। काना था या है या हुआ वगैरह इसका तर्जमा होता है सारा हो गया, यानी एक हालत से दूसरी हालत में चला गया। मसलन कोई कहे सारल माउ सलजन, पानी बर्फ़ हो गया यानी बन गया। एक हालत से दूसरी हालत में जब कोई चीज़ चली जाए उसके लिए सारा का इस्तेमाल होता है। तो ये सलजन जो है ये सारा की जो है ये ख़बर है जो हालत नस्ब में है। इसी तरह असबहा सुबह के वक़्त हुआ, अमसा शाम के वक़्त हुआ, अदहा चाश्त के वक़्त हुआ, बाता रात के वक़्त हुआ, ज़ल्ला दिन के वक़्त हुआ, मादामा इसमें और इसके जो और साथी हैं जिनके शुरू में मा आया है, मादामा है, मा ज़ाला है, मा बरीहा, मन फ़क्का, मा फ़तिया, इन तमाम का तर्जमा हमेशा हमेशा किया जाता है और लैसा इसका तर्जमा नहीं किया जाता है। तो ये तमाम अफ़आल हैं और इनको अफ़आल नाकिसा कहा जाता है। इन सब की जो ख़बर है वो हालत नस्ब में होती है। मा जो लैसा के मुशाबे होता है उसकी ख़बर भी हालत नस्ब में होती है। मा कई तरह का होता है, बज़ाहिर लिखा हुआ एक जैसा लगता है, लेकिन अगर आप देखें कि मा के बाद वाला इस्म हालत रफ़ा में और उसके बाद वाला इस्म हालत नस्ब में हो तो आप समझ लें ये मा जो है ये लैसा के मुशाबे है, क्योंकि लैसा का तर्जमा भी नहीं है, इसका तर्जमा भी नहीं है। लैसा भी अपनी ख़बर को हालत नस्ब में कर देता है, ये भी अपनी ख़बर को हालत नस्ब में कर देता है, इसलिए इसको मुशाबह बेलैसा कह देते हैं। और इसी तरह बाज़ औक़ात ला भी ऐसा होता है कि उसकी ख़बर भी हालत नस्ब में होती है। जैसे मल्लाहु गाफिलन, नहीं है अल्लाह गफलत करने वाला, लर रजुलु नाइमन, नहीं है आदमी सोने वाला। तो यहाँ माँ और ला जो है ये इनकी ख़बरें हालत नस्ब में हैं। इनको माँ और ला ये मुशाबह बेलैसा यानी लैसा के मुशाबह कहा जाता है। और वजह मैंने आपको अर्ज़ कर दी, क्योंकि लैसा का तर्जमा भी नहीं और उसकी ख़बर भी हालत नस्ब में, इन दोनों का तर्जमा भी नहीं और इनकी ख़बर भी हालत नस्ब में होती है। तो ये तमाम ऐसे इस्म हैं जो हालत नस्ब में होते हैं। तो आप एक मरतबा दोबारा इनको सुन लीजिए, फिर इसके बाद हम इसकी मशक करेंगे। देखें, सबसे पहले नंबर पर जो इस्म हालत नस्ब में होते हैं 5 मफ़ूल हैं जो हमने शुरू में पढ़े थे। एक मफ़ूल बेही जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़ होता है, एक मफ़ूल मुतलक़ जो गुज़रे हुए फ़ेल का मसदर ताकीद के लिए अमूमन आता है, और एक मफ़ूल लहू जो फ़ेल का सबब बयान करता है, एक मफ़ूल फ़ी जो ये बताता है कि काम किस वक़्त में हुआ या किस जगह में हुआ, इसे ज़र्फ़ भी कहते हैं, और एक मफ़ूल माहू वाव जो मा के माना में होती है, उस वाव के बाद वाला इस्म जिसके आखिर पर ज़बर होती है, ये वाव
کے بعد والا اسم جو ہے مفعول معہو کہلاتا ہے۔ اس واو کو واو معیت کی اور اس اسم کو جو اس کے بعد ہوتا ہے اسے مفعول معہو کہتے ہیں۔ تو یہ 5 مفعول حالت نصب میں ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر مفعول تو ایک ہی ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے، باقی کیونکہ حالت نصب میں ہوتے ہیں یہ عمومی اسم ہے، بس ان کو گرامر والوں نے کہہ دیا ہے مفعول، اس وجہ سے مفاعیل خمسہ کے نام سے یہ مشہور ہیں۔ حال بھی حالت نصب میں ہوتا ہے، یہ ایسا اسم ہوتا ہے کہ جو فاعل یا مفعول کی حالت کو بیان کرتا ہے، اور ایک تمییز ہے جو حالت نصب میں ہوتی ہے۔ یہ مختلف پہلوؤں میں سے کسی ایک پہلو کو اجاگر کرنے والا اسم جو ہے اس کو تمییز کہا جاتا ہے، اور عدد کے بعد والا اسم بھی تمییز کہلاتا ہے، یا جس چیز کو تولا جا رہا ہو، ماپا جا رہا ہو، وہ بھی تمییز کہلاتی ہے۔ تو یہ تمییز عموماً کئی پہلوؤں میں سے کسی ایک پہلو کو نمایاں کرنے والا جو اسم ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے، یہ بھی حالت نصب میں ہوتا ہے۔ اسی طرح انا و اخواتها یا حروف مشبہ بالفعل کا جو اسم ہوتا ہے یہ بھی حالت نصب میں ہوتا ہے۔ مستثنیٰ جو آج ہم نے پڑھا ہے یہ بھی حالت نصب میں ہوتا ہے، اور یہ وہ اسم ہوتا ہے جسے حکم سے نکال دیا جاتا ہے، اور الا کا جو مستثنیٰ ہے وہ عموماً حالت نصب میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے منصوبات میں شامل کیا گیا ہے۔ اور منادہ مضاف یعنی ایسا اسم جسے پکارا جا رہا ہو اور وہ پھر مضاف بھی ہو، وہ بھی حالت نصب میں ہوتا ہے۔ لائے نفی جنس کا جو اسم ہوتا ہے یہ بھی حالت نصب میں ہوتا ہے، یعنی یہ لا پوری جنس کی نفی کا مفہوم اس میں ہوتا ہے، اس کے بعد والے اسم کے آخر پر زبر ہوتی ہے، وہ حالت نصب میں ہوتا ہے، تو گویا پھر لائے نفی جنس کا اسم بھی حالت نصب میں ہوتا ہے۔ افعال ناقصہ کانا سارا اصبح امسا اضحا ذلہ باتا ما داما ما بریحا من فقا ما زالا ما فاتیا لیسا، یہ تمام افعال ناقصہ ہیں، ان کی خبر بھی حالت نصب میں ہوتی ہے۔ اور پھر ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں تو ان دونوں کی خبر بھی حالت نصب میں ہوتی ہے۔ تو اس طرح یہ تمام جو اسم یا افعال ناقصہ وغیرہ ہیں یہ سب منصوبات میں شامل ہیں۔ میں اب ان 2-3 منٹ میں افعال ناقصہ کی مثالیں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ پر بات واضح ہو جائے۔ کانا کان اللہ غفوراً، سارا سار الماء ثلجاً، اصبح اصبح الولد نائماً، امسا امسا المریض متألماً، مریض نے شام کی تکلیف کی حالت میں یعنی تکلیف میں شام کی، تو یہ متألماً جو ہے یہ امسا کی خبر ہے۔ اضحا اضحا الولد واقفاً، یعنی لڑکے نے کھڑے ہو کر چاشت کا وقت گزارا۔ ظل ظل وجہہ مسوداً، اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ باتا، تو یہ میں بتا چکا ہوں کہ ان سب کو مختلف اوقات میں اصبح صبح کے وقت ہو گیا، اور امسا شام کے وقت ہو گیا، اور اضحیٰ چاش کے وقت ہو گیا، اور ظل دن کے وقت ہو گیا، اور باتا رات کے وقت ہو گیا۔ مثلا بات المریض مستیقظا، کہ مریض نے جاگ کر رات گزاری، یعنی رات کے وقت ہو گیا مریض جاگنے والا، تو یہ باتا کی خبر ہے۔ اور اسی طرح ما دام الرجل صالحا، یعنی ہمیشہ آدمی نیک رہا۔ ما زال الرجل صالحا، ہمیشہ آدمی نیک رہا۔ ما برح الرجل صالحا، اور اسی طرح من فق الرجل صالحا، ما فتی الرجل صالحا، تو یہ تمام کا مفہوم جو ہے جن کے شروع میں ما آ رہا ہے
इन तमाम का इस माँ को आप अलग करके तर्जमा नहीं करते, ये उस फेल के साथ मिलकर हमेशा का मफहूम देता है। लस्तु मरीदन, मैं बीमार नहीं हूँ। लस्तु, इसमें आना जो है ये लैसा का इसम है जो इसके अंदर छुपा हुआ है, और मरीज़न जो है ये लैसा की खबर है, तो हालत नसब में है। दोबारा सुन लीजिए, लस्तु मरीदन, मैं बीमार नहीं हूँ। इसमें आना जो कि ज़मीर की शक्ल में छुपा हुआ है वो इस लैसा का इसम है, और मरीज़न जो है ये लैसा की खबर है, और आप देख लीजिए वो हालत नसब में है, लिहाजा ये लैसा की खबर भी हालत नसब में होती है। ये तमाम अफ़आल नाक़िसा कहलाते हैं, और मैंने शुरू में आपको बताया था इन्हें नाक़िसा इसलिए कहा जाता है कि ये अलग इनका कोई फ़ायदा नहीं होता। जो ही ये मुब्तदा और ख़बर के साथ मिलते हैं तो अपनी बात को मुकम्मल करते हैं। इस वजह से क्योंकि ये हैं अफ़आल, इसलिए इनको अफ़आल तो कहा जाता है, क्योंकि पूरा फ़ायदा नहीं देते इसलिए फिर इन्हें अफ़आल नाक़िसा कहा जाता है। इस सबक की मशक हम इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में करेंगे इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।